जय जगन्नाथ। 2024 आसीगला। 2023 को आम पछरे पकईकि आग को बढ़िबा संकल्प नबा आम केमती आग को भल करवा भल मनीष हवा निज को भल पाइबा निज भल उद्देश्य किछि भल काम करवा। आसंतु आज 2024 जानुआरी मास केमिति रहिबो कन्या राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रही फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। जय जगन्नाथ। प्रथम देखिबा कन्या राशि व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति कौन अछि। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तरबरिया भाव किछि करिकी काम करिकी आपण वर्तमान पस्तौछंती ता छड़ा परिस्थिति बालांस करूछंती। अशांत भी आपण मन भी व्याकुल रहुछि। सुरुखुरु रे कोनोसी काम आपण करबा को चाहुथिले किंतु सेटा हेई पारुनी। आपण किछि भूल भाल काम करिसेंती जोथरे कि आपण को पस्तैबा को पडुछि। वर्तमान परिस्थिति बालांस करूछंती। कोनोसी वाद विवादर सम्मुखीन हवा को पड़ी पारे नुहे पडुछि वर्तमान आ मन भी आपणकर व्याकुल रहुछि। देखिबा मासटी केमती रहिबो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कन्या राशि पई जानुआरी मास केमती रहिबो। आपण जहा चाहुछंती आपण को सेमिति किछि फल मिली न पारे। आपण पई एठी किछि सतर्क सूचना आसुछि जो थरे कि आपण कुहा जाउछि जे अन्य काहारी जिंस को आपण आखि देखि आखि देबेनी। आपण जहा चाहुछंती अन्य ठारू छड़े आनिबार मनस्थ आपणकर रहुछि। एमिति हेई पारे जे किछि आपणकर नाही अन्य जने ताकु निजे चेष्टार करिछि सेटा आपण केमती छड़ी आनिबे आपण निजर करिनेबे सेथि पई आपण किछि योजना करि पारंती। आपण को मिलुनी जेहेतु आपण सेई जिंसटा पर्टिकुलर सेई जिंसटा आपण को मिलुनी आपण दुख करिवे आ काहा ठारू छड़ी आनिबार मनस्थ भी करि पारंती। आपण खराब लागि पारे किंतु कार्ड आसीछि मु सेथि पई दुखित मु कोन करि परिबिनी किंतु एमिति हेई पारे नचेत आपण संगे केही धोखा करि पारे। सावधान रहिबे। 24 मसिया आरंभ होला आपण निजको निजे भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। निजर क्षति हवा को दियंतु नाही किंबा कारी क्षति करिबा को चेष्टा करंतु नाही। जहा आपण को मिलिबा कथा काहा को मिली जाई पारे। आपण को मन रे जेटा ईर्षा आसी पारे किंबा आपण ताऊ केमती छड़ी आनिबे निज पाखु करि नेबे सेति पई आपण जोरदार प्रयास जारी रखि पारंती। केते सफल हेबे सेटा जणा पड़िनी किंतु सेतिबई आपण को परिवार अशांति भी हवार संभावना देखा दउछि। पैसा पत्र को नेकी भी किछि वाद विवाद हेई पारे। स्वास्थ्य खराब भी किछि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य भी टिके असुविधा देखि पारे। मोटामोटी आपण पई कार्ड कहूछि जे आपण टिके छोट पिला भली व्यवहार करिवे। छोट पिला जेमिति अन्यर जिंस देखिले मन दुख करे सेमिति आपणकर स्वभाव रहिबो। बेले बेले आपण सेमती किछि चिंता भी आपण मन को आनी पारंती। निजे कोह भरा मन आपणकर रही पारे। टिके आपण जगिबे निजको जगिबे। हुए तो आपणक इच्छा जहा होथिले आपण पाई पारुथिले एमिति हेई पारे अन्य कहार भागरे एथर से पाइबाटा मिली जाई पारे जोथरे कि आपण टिके दुखी रहिबे। ता छडा आपण को कहा जाउछि आपण अधिका किछि नॉलेज दरकार होउछि। अधिका किछि अध्ययन आपण दरकार होउछि। सबु विषय रे आपण किछि अध्ययन करंतु जो थरे कि आपण मन को आपण कंट्रोल करि परिबे आ निजर ज्ञान द्वारा आगो को बढ़ी परिबे। जदि मन को आपण कंट्रोल करि पारु नाहंती सेथि पई योग प्राणायाम इत्यादि करंतु। सेथि पई बही किणंतु कोर्स जॉइन करंतु आपण पई बहुत भल रहिबो। कार्ड कहूछि जे अधिका नॉलेज आपणकर दरकार। बहुत प्रकार बही पढिया पड़िबो। बहुत विषय रे केते प्रकार शास्त्र अछि केते प्रकार बही अछि। आपण को जो विद्या दरकार आपण सेई विद्या शिखिबा पई आपण को कहा जाउछि। नचेत आपण को संगरे धोखा हेई पारे। आपण निज को टिके कंट्रोल रखिबे।
ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ପଇସା ପତ୍ର ଅପବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆସୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଆସିକି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ଟିକେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହା ନଜରରେ ଆସିଯାଇପାରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଧୋକା କରିପାରେ। କିଛି ବାକ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏମିତି ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଭଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ, ଯଦି ବି କେହି କ୍ଷତି କରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ମନର ସ୍ଥିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଲିଂ ଆସୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଏ ଧୋକା କରେ ସେଇଟା ହେବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଡରିବାର ବି ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମାତ୍ରାରେ କଟିଗଲେ ଗଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନର ଅନ୍ତ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ କିଛି କାର୍ମିକ ସାଇକେଲ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଯେହେତୁ ବୁଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ କାହାରି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ବହୁତ କିଛି ଲେସନ୍ ଆପଣ ଶିଖିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଳିଆମୀ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଳିଆମୀ ଢଙ୍ଗ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ କରିଦେବେ ମୋର ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ କ୍ଷତି ବି କରିପାରେ। ସେଥିରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଆସୁଛି। ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶନିଙ୍କର ବରଦାନ ବୋଲି ମାନେ। ଶନି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଚୁକିଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ୍ କନ୍ୟା ରାଶି। ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ସେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ତାପରେ ମେଘ ଚାଲିଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ସହିବେ କି? ରୋଗ ହେଲେ ତ ଆମେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା। ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ବାଲାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। କେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
बहुत बढ़िया आपणकर दुखर समय एमती अंत हम जे आप जानी भी पारे 6 ऑफ पेंटाकल्स आपन कह जाउछि किछि दान करंतु किछि व्यक्ति जे प्रकृत रे नीडी पर्सन ताको दान करंतु कर्मा बैलेंस हो जिवो जदि आपन के किछि मागिला ताले आपन ताको खाली हाथ रे फेरंतु नाही निज ऊपर टिके आपन बेसी ध्यान देबे निजर परिवार को सुरक्षा दबा पई आपन चिंता भी करिवे बहुत भलो कथा हाँ इमोशनली काहरी कथा रे तरली जिवेनी तरली गले आपन को असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़ी पारे पैसा पत्र को लेकिन आपन टिके सावधान रहिबे अधिका पैसा किछि खर्च करिवेनी बहुत बर्बाद करि देई छंती पूर्वरु तेनु आपन वर्तमान पैसा को टिके जगी रखी संचय करंतु हाँ न जानी न बुझी कि कौन सी काम रे हाथ न दियंतु नाही काइना जदि एमिति करिवे ताले आपन हारिबा सुनिश्चित जने आपन कहि दबो चाल सेठी एमिति होची हम देखिबा आपन से जागा विषय न जानी कि से लोक विषय न जानी कि आपन ता संगे जीवेनी मो कहवा कथा हला कि कार्ड कहूची आपन सबु जिंस बुझिबे ता परे जाई कि लड़ाई करिवे अणुखा कि एमिति गोटे डिसीजन किछि न नवा पई आपन को कहा जाउची हाँ आपन को कहा जाउची जे मन भीतर जदि आपनकर किछि भय अछि ताकू दूरे दियंतु ता छड़ा आपन निर्भर सहित काम करंतु ठीक रहिबो ता माने नुहे जे जो काम रे मूल्य नाही से काम करले आपन को प्रशंसा मिलिबो कि आपन को भय दूरे से काम करिवे सेमिति नुहे जोटा समस्त पई भलो सेमिति किछि काम करंतु आपन पई भलो रहइबो ये रहिला जनवरी मासर फलाफल जगन्नाथ मंगल करंतु मासटी शुभमय हो जय जगन्नाथ।